Shall we start now? Yes, sir. Okay. So good afternoon, everybody. Yes, in the last class we have already discussed how to prepare a synopsis and concept and where to submit and the how to follow the APA format on the basis of which you have to write synopsis. Anybody has prepared any synopsis? Anybody have chosen any topic? Last class रे जहाँ थिला कार किसी doubts? Nothing else. Am I audible to all? Yes or no? Yes. Yes, sir. अच्छा असुविधा कोठी है चिन्ह सारे होची ଆମେ ଯୋଉ ଗତ କ୍ଲାସରେ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ ଯେ କେମିତି ସିନପସିସ୍ ପ୍ରିପେୟାର କରିବେ yes सर सिनोप्सिस आमे जो प्रिपेयर करिया पई आपण कहथिले कि आमे केमती सेटाको 15 रु 20 पेजेस भितरे आमे ताको प्रिपेयर करिया पई पड़िबो लिखिया पई पड़िबो तापरे କିଛି କରିଛେ सर मु किछि करिनि सर से कॉपीटा गां को जाइतिले भूली की पळेई आसीछि तापरे टिके टाइट रही छि करू सर अन्य माने नहीं कार भी किछि yes सर मोर एक्चुअली प्रोजेक्ट ही नहीं हां पेपर रे मोर किछि करिवार ही नहीं नहीं मु नाही नथिली मु गुडगांव रे मो माई सीरियस एक्चुअली एनी डे शी विल पास अवे तो मु कल रात रे ही फेरी छि तो मो पागरे टाइम नथिला बिल्कुल 5 दिन हला हॉस्पिटल रे बसतिली आ बाकी पिला माने करो कोन एनी इश्यूज डाउट्स नहीं माने क्लास रे किछि आवश्यकता नहीं नहीं की क्लास में आवश्यक नहीं दरकार नहीं okay good so who can say how to prepare synopsis चार द्वारा विभिन्न प्रकार रो स्टेप्स अछि प्रथमे आपण सिनॉप्सिस जोटा करिवे तार गोटे टाइटल बाछिबे ओके तापरे तार इंट्रोडक्शन आपण टिके लिखिबे मे बी वन पैराग्राफ तापरे आपण लिटरेचर तार माने रिव्यू करिवे माने अल्प किछि लिखिबे माने कोन सिनॉप्सिस आपण माने को प्रोजेक्ट आपण करिया चाहउछन से विषय किछटा लिटरेचर लिखिबे गुड तापरे सर जा मने पडुची मेथोडोलॉजी को मेथड रे आपण करिवे
Good. ସେଇଟା ଆପଣ ଲେଖିବେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବିଷୟରେ ହଉ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ'ଣ ଏମିତି ସର୍ଟରେ ଗୋଟେ ମାନେ ପାରାଗ୍ରାଫ ମେ ବି ଲେଖିବେ। Okay. ତାପରେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସରେ ମାନେ ଆପଣ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ଆସିପାରେ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟିସିପେଟେଡ୍ ଆପଣ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ସାର୍ ହାଇପୋଥେସିସ୍ ଲେଖିବେ, ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ ବନେଇବେ ରିସର୍ଚ୍ଚର, କ'ଣ କ'ଣ ଟୁଲ୍ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଯେଉଁ ମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ା ଆପଣ ମେନସନ୍ କରିବେ କେଉଁଟା ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଡାଟା ଆନାଲିସିସ୍ ଯାହା ବି ୟୁଜ୍ କରିଥିବେ ତା ବିଷୟରେ ବି କିଛି କିଛି ଆପଣ ମାନେ ମେନସନ୍ କରିବେ। କୋଉଠୁ Okay. ରେଫରେନ୍ସ ନେଇଛନ୍ତି, କୋଉ ବହିରୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଆର୍ଟିକଲରୁ ନେଇଛନ୍ତି କି ଆପଣ କୋଉ ୱେବସାଇଟ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିଛନ୍ତି ସେଇ ବିଷୟରେ ମେନସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ Okay. ଯୋଉଠୁ ବି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଉଠେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ମେନସନ୍ କରିବେ। ସେଇଟା ସେତିକି ମୁଁ ଯେତିକି ମନେ ପଡୁଛି। Okay. Thank you, Gita. Any other have any idea? ସାର୍ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଥିଲେ ତାକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ସେ ଯଦି ଆମେ ଲେଖିବା ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କାଢିବା ପାଇଁ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ତାର A4 ସାଇଜର ପେପର ଥିବ, ଆଉ ତା ବାଦ ଆମର ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଜ 12 ଥିବ। Okay. ଆଉ ସାର୍ ଏମିତି ସେ ସେ କପିଟା ସାର୍ ଭୁଲି ଆସିଛି ଗାଁରେ, ନଚେତ୍ ବହୁତ ସାରା ପଏଣ୍ଟସ୍ ଆପଣ Okay. କହିଥିଲେ ସାର୍। ଆଉ ନ୍ୟୁ ଲର୍ନର କି ଆଜି ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି କି? Anybody? Please introduce yourself. Last class ରେ ମୋର ନଥିଲେ। Yes, sir. ହଁ ପ୍ରିୟଙ୍କା। Agya, sir. Please introduce yourself. Sir, my name is Priyanka Priyasini Behera. Sir, ମୁଁ ନ୍ୟୁ ଲର୍ଣ୍ଣର ହିଁ। ମୁଁ ଆର କ୍ଲାସ୍ରେ ସାର୍ ମୋର ଅଲଗା କିଛି କାମ ଥିବାରୁ ମୁଁ ଆଉ ଜଏନ୍ ହେଇପାରିଲିନି। ଆଉ ମୁଁ ପୁଣି ଜାଣିବି ନଥିଲି ଟିକେ କ୍ଲାସ୍ ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ବୋଲି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଇଏ ହେଇପାରିଲିନି, ଟିକେ କ୍ଲାସ୍ ଜଏନ୍ କରିପାରିଲିନି। ଆଚ୍ଛା। ସିନୋପସିସ୍ ଆଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଇଡିଆ ଅଛି କି? ସାର୍ ଏଇଟା ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍, ମୁଁ ଏତେ ଭଲସେ କିଛି ଟିକେ ଆଇଡ଼ିଆ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା ପଚାରିଥିଲି ଏବେ ଯାହା ଜାଣିଲି ସେମାନେ ଟିକେ ଟିକେ କହିଲେ Okay. ଅଲଗା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ହଁ, କ'ଣ ୟେସ୍ ସାର୍। ସ୍ପେଶାଲାଇଜେସନ୍? What is your specialization? Clinical, ସାର୍ counseling or OP? ୟେସ୍ ସାର୍, କ୍ଲିନିକାଲ୍। Clinical. Next. Please introduce Ritik. Ritik Purohit. हाँ सर, Please introduce. I am Ritik Roshan Purohit from Ruchida, Ruchida, Bargarh district. Bargarh district. Okay. କ'ଣ ସ୍ପେଶାଲାଇଜେସନ୍ କ'ଣ ଅଛି? MAPC sir, counseling. MAPC is your program code. What is your specialization? Clinical, counseling or OP? Counseling sir, counseling. Counseling. Okay, thank you for introducing yourself. Anybody completely new to my class? Sir, namaskar. Namaskar. Sir, my name is Siri Dalai. Okay. Sir, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାସରେ ନଥିଲି sir. Okay. Sir, ମୋର ସ୍ପେଶାଲାଇଜେସନ୍ ହେଉଛି କ୍ଲିନିକାଲ। Okay. First, I am repeating this. To write a synopsis or project proposal, you have to choose a guide. Hello, Yes. sir. Am I My name audible? is Behra Lata, sir. Yes. Sir, ମୁଁ ଆରଥର କ୍ଲାସ୍ ଆଟେଣ୍ଡ ହେଇପାରିଲିନି sir. Okay. ଆଜି ମୁଁ ଆଟେଣ୍ଡ ହେଉଛି। କ'ଣ ସ୍ପେଶାଲାଇଜେସନ୍ ଥିଲା? ମୋର କ୍ଲିନିକାଲ sir. Okay. Fine. Thank you. Okay sir. আচ্ছা।
while we are preparing or formulating any project synopsis, it may be clinical, it may be counseling or organizational behavior, or you have to choose a guide. Who can be guide? जे last class रे थिलो कार मन अछि, who can be your guide? सर जे କରିଥିବେ ଡକ୍ଟରେଟ୍ କରିଥିବେ କିମ୍ବା ଆମର ସାଇକିଆଟ୍ରିଷ୍ଟ ହେଇଥିବେ ସେମାନେ ସାର୍ କରିପାରିବେ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବ ତାଙ୍କର। ସାର୍ ବୋଧେ MA କରିଥିବେ ଆଉ 2 ବର୍ଷର ୱାର୍କିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବ ବୋଧେ, ମୋର ଯାହା ମନେ ପଡୁଛି। Good. Any other idea? Again, I am repeating, who will be your guide? Minimum MA, MPhil, or it may be PhD, but 2-year postgraduate teaching experience must be there, right? Yes. Or MA, MPhil, PhD with NET, SLET, whatever may be, 2 years teaching experience. Apart from that, your approved academic counselor, जो माने IGNOU द्वारा approved, you can choose anybody from the list. Where it will be available? It is available in the IGNOU RC website also. You can choose as your guide, right? Yes. एटा आको कन्फर्मेशन दरकार। गाइड किए हेबे? आमे बेले बेले कोन होउची, आमे बढ़िया सुंदर पाठ लिखुचे, प्रपोजल टी देले से रिजेक्ट हे पळे आसी। क्लियर? बिकॉज when the evaluator verifies the guide eligibility, then it is rejected. Only master degree, so many years teaching experience, but there is no postgraduate teaching experience, or the person is not approved by IGNOU as an academic counselor. So in that case, before rejecting your proposal, this is happening. Clear? एथुरु आमे किछि बुझिले who can be your guide, that is important. Synopsis, again I am repeating, it is the outline or blueprint of a project. आमको गोटे एंटायर प्रोजेक्ट वर्क रो गोटे आगे प्रपोजल टी तयारी करिया को पड़िबो, that what Sukant was telling, within how many pages? 20 pages. Clear? Yes. First, you have to choose a subject area where you are interested to do. Then, from your subject area, suppose you are from clinical, so choose a topic from the clinical based. You are from counseling, choose a topic from the counseling. Then, for OB, you have to choose one industrial based or organizational behavioral background topic. So, but how to choose a topic? Topic ame kemiti janiba? You have to review various literature. Where? From different, what you are telling, different books, journals. All these information are available along with your Google search. Okay? So you have to search. जहाँ भी हमें टॉपिक ही बाछिबा, whatever may be the topic, the topics always should be specific and focused. And there is some word limit in the topic. As per APA, American Psychological Association manual, there should be a guideline for limitation in our title. Who can say what is the limitation of title words of research proposal? Anybody has remember Sir, anything? 20 words, I think. 20. No.
The limitation is within 12 words. Yes, yes, Right? 12, yes, 12. Please note it down. So limitation is 12 words. And the entire proposal should be within 20 pages. And what you are telling, the font size of the word, it should be Times New Roman, and font will be 12, and the line spacing gap will be within 1 point, exactly 1.5. Clear? And the very important point is that synopsis, while you are going to write a synopsis or proposal, that is must not be borrowed from any other else, not from your teacher, not from your friends, colleagues, or else. That is why in research it is called plagiarism, right? So you should avoid plagiarism. पुराना टॉपिक अछि बंधु जने सबमिट करथले ता ना काटिकी दबो हेटा हे परिबो नाही. Again, I am repeating, although I have discussed in the last class, but it is not fruitful because nobody has not written, not prepared any research proposal. So, the project synopsis, first one is your title page. The title page of the synopsis include the title of the project, name of the learner, enrollment number, study center, regional center, year, and name of your guide. That must be written in your title place. Clear? Yes. Then, Sir, ଆଉଥରେ କହିବେ? yes. For preparing project synopsis, that is your front page or first page. The first page must include the title of the project. Clear? And your name, means the name of the learner, enrollment number, study center and regional center, then year and your guide name or name of the guide. Then after title page, introduction. This section should introduce your topic selected by you. It can also give a brief description of the variables taken. In the last class, I have already told you regarding variables. Who can clarify what are the variables? What a title bhitere kon rahibo? There should be a variables in your titles. What topic you have selected, it must contains variables. Who can say what are the variables? Dependent और independent variables विषय आपण कोठले last time. Yes. Give any example. गल्ला सेठी. Nothing else. Any idea? So we are all using Geo. No idea. BSNL. Independent variable, this is the cause of each and every experiment, and dependent variable are the results. Right? Suppose we can take a topic, impact of occupational stress for women with working and non-working mothers. So what is the dependent variable? The stress level.
What is the independent variable? Working and non-working mothers. Clear? Yes, sir. In a practical experiment, suppose you are doing one practical memory for meaningful words and nonsense louds. Suppose you will be provided meaningful words. That means your retention ratio will be more in comparison to person who is receiving nonsense allowance, right? So dependent variable always depends on what? The independent variables. That's why independent is the cause and dependent is the result. ଜଣକୁ ତମ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ମୁଁ ସୁଇଟ୍ସ ଦେବି ଆଉ ଜଣକୁ ସଲ୍ଟ ଦେବି, ଦି ଜଣଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ଏକା ନା ଅଲଗା ଅଲଗା ନା ଅଲଗା। ସୋ ଯାହାକୁ ସଲ୍ଟ ଦେଇଦେବି ତାକୁ ପୁଣି ରିଭର୍ସ ସୁଇଟ୍ ଦେବି, ତାର ଚେଞ୍ଜ ଆସିବ ନା ନାହିଁ? ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ଏ ଯୋଉ ସୁଇଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସଲ୍ଟ all these are independent variable, and the nature of taste changes because of that material, nature of the material. That's why it is dependent variable. So that ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି। ଦିଅ। ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭେରିଏବଲ ହଉଛି ଆମେ ଗଛରେ ଯୋଉ ପାଣିଟା ଦଉଛୁ ସେଇଟା ହଉଛି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, କାହିଁକି ନା ସେଇଟା କମ ବି ହେଇପାରେ ବେଶୀ ବି ହେଇପାରେ। ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହଉଛି ସେଇଥିରୁ କେତେ ଗଛରେ ପତ୍ର ହଉଛି, ସାଇଜ କେତେ ବଡ ହଉଛି, ଗଛଟା କେମିତି ବଢୁଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ମାନେ ଇଟ୍ ଇଜ ଆଫେକ୍ଟେଡ ବାଇ ଦ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭେରିଏବଲ, ଦ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ ୱାଟର ଇଟ୍ ଗେଟ୍ସ। Okay, good. Any other ideas? ଆଉ କିଏ କ'ଣ କହିବେ? So introduction, you have to introduce your topic. Suppose impact of occupational stress on working and non-working mothers. So you have to justify who are working mothers, who are non-working mothers, what is stress and what is occupational stress, and what is the impact. So all these things, all these terms should be introduced in your title. इंट्रोडक्शन ने केवल एतिकी जिनस लिखा हो, टाइटल को धरिकी you have to write regarding this, not beyond that. बहुत सिनॉप्सिस मु इवैल्यूएशन कला बेले मो रिजेक्शन हेची मु देखिची, कारण इंट्रोडक्शन थिबो खाली 20 पेज, खाली मंगलाचरण 20 पेज, पाला कोठी आ ता भितरे आ कोन देखियो, सेटा लेखिची गोटा पोथी पाई जाईची से टिपी देईची आ। So don't do that, otherwise your research proposal will be rejected. Clear? Yes. Then after introduction, सर title page, सर इंट्रोडक्शन पर कितने पेजेस? 2-3 पेजेस maximum 20 pages जो रहिला, सर 2-3 पेज भीतर maximum रखते आया। हला। Clear? Yes sir. Then your review of literature, first one is title page, second one is introduction, then the review of literature, where you have to collect your review of literature. That means regarding past study of your topic. Who to paiva? Economic market to do review of literature दिया 10 टंगार हमर research proposal लिखा हो। Good paiva, where you will get? So different books रू, articles, journals, Good. अलगा So, research work जो ना आगुर करथिबे। Very good. So review of literature is a collective body of the work done by earlier researcher, and it is also published in the form what Gita is saying, in the form of books, journal, articles, etc. Why you are collecting all this review of literature? Because it gives us an idea for developing regarding research question. कौन से छाड़ी जाइछंती, that will help us. What earlier work they have done, we have to conduct the new one. That's why
it is very much essential to collect a review of literature. Clear hele jo mane nua aji join karcho buझी parucho? Yes, sir. If there is any doubt, you can raise your hand or ask me directly, no issue. सर रिव्यू ऑफ लिटरेचर एटा भी केते पेज से 2 पेजेस 3 पेजेस भीतर ना केते हाँ 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 नहीं मु कहितली टोटाली प्रोजेक्ट पे केतेटा रिव्यू दरकार सर 15 मैक्सिमम 20 हाँ एठिरे मिनिमम तमे 5टी खंडे रखियो 5टा जेतिकी जगह धरला हला बुझेला सर ओके सर मैक्सिमम केतेटा रही परिबो कोथेरे ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर सिनॉप्सिस रे आज्ञा 5टा रख प्रपोजल ले 5टा फाइनल ले 15टा अच्छा आउ लिटरेचर केते मसिया रे हेतबो तमे जन्म हवा न माने 1971 नले 1901 ए मसिया रे देले रिजेक्ट हे जिवो वर्तमान थारु विगत 10 वर्ष ड्यूरिंग लास्ट पास्ट 5 years ओनली सॉरी 10 years क्लियर विगत 10 वर्ष भितर जहाँ स्टडीज हेची तारी भितरु आमे बाछिकी दबा क्लियर हेले ना नहीं यस सर जेमती कि 1992 रु 1993 एमती हाँ सी कौन 10 वर्ष रे गोटे लोक लिखिला तो 92 रे आरंभ कला 2002 रे सारिला से 92 रे जहाँ करिथबो वर्तमान हमर ईयर होची 25 माने 2015 ऑनवर्ड्स जहाँ हेची टिल नाउ स्टडीज ए आमरी टॉपिक रिलेटेड ताकू ता दिरु बाची कि हमको नबा पड़िबो बेस्ट 15टा ता दिरु 5टा हमें दबा इमीडिएट कोथि पे प्रपोजल पे बुझियला इज इट क्लियर यस सर ओके केमिति रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखिबो हाउ टू राइट रिव्यू ऑफ लिटरेचर हु कैन से those who have attended my last class सर गोटे ऑर्गेनाइज्ड वे रे लिखा हो अपन लास्ट टाइम कहिथिले और सिधे जथा बुलेट पॉइंट्स यूज होबनी बोट गोटे फ्लो ये रे हाँ से फ्लोटा कौन फर्स्ट ऑथर नेम हाँ सपोज गीता दास दास गीता ऑथर नेम ईयर केबे कल 2024 सेटा विदिन ब्रैकेट रे रही का ऊपर करथिलो conducted study on AI there will be no inverted comma there will be no bullet point sample केते नेइथिला tools कोन यूज करथिलो results कोन पाइले again I am repeating the review of related studies will primarily focus on author year objective sample tools and findings बुझले सर टूल्स एंड टूल्स माने को टेस्ट यूज करथिले रिसर्च रे टूल्स टेस्टिंग बुझला सर this should not be copied or verbatism from the source एटा कोथरु कॉपी हबनी जोठु रिसर्च नु आर्टिकल नु आइला से जहा लिखाइची एग्जैक्टली से लिखिबनी आम फ्लो जो रहिला ऑथर ईयर तार ऑब्जेक्टिव कोन सैंपल टूल कोन यूज होतेला रिजल्ट्स यू हैव टू राइट द जिस्ट नॉट फ्रॉम verbatim के तमु मुहरे कहला मु 2025 रे करथली एई जो स्टडी चा मु निजे करथली से लोक लोकई करना तमे मने मने कवि हे गेल ऑथर हे गेल रिसर्चर नो देयर शुड बी ए प्रूफ द रिव्यू ऑफ लिटरेचर शुड नॉट बी
copied or not collected from the verbatim. It should be written in a particular flow or organized manner. What Gita was telling, it should not be in bullet point. Bullet point Ramo Das 2024 ତା ତଳକୁ ତାପରେ objective of the study ଥାକ ଥାକ row wise you cannot write in this way. It will be in a particular flow or in simple word it is should be written in a paragraph. Clear? ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲେ? Yes. Review of literature ଆମେ ଲେଖିପାରିବା? Yes or no? ହଁ ହଁ yes କହିଦେଲେ କାମ ସଇଲା ଆଉ କୋଉ ଲେଖିବାକୁ ପଡୁଛି ଏଠି ନା କଣ? The purpose here is that you are discussing the related studies, not just mentioning this. ଆମର review of literature ଲେଖିବାର basic objective କଣ? You are not just copying or pasting or mentioning what is in the books, what is in the journal, but you are discussing who have conducted the study, when he or she has conducted the study, what is the objective, what is the sample, tools and findings. It should be written in a particular flow, right? So this is a review of literature. So first one is your title page, then next one is your introduction, the third one is your review of literature. Then rationale of the study. What is the rationale of the study? Who will Sir, explain? sir, is this another page, sir? Yes, Is this another page, rationale of the study? yes, Okay. Sir, this is the purpose of the study. Here no. we should write. You are to some extent right, but what is the exact one? Why you have conducted this study? Justification of the study, not purpose, right? Yes. Justification of the study. Why you have taken this? Why you are rejecting other topics? Why have you have taken this? For example, what I have told that impact of occupational stress on working and non-working mothers. So this may be the title. So why you have chosen this? What is the justification? Justification is within the literature. That means what is the research? Rama, Dama, Govinda, eya kale, but what they have left. They have conducted the study. Suppose you belongs to Khordha district of Odisha. They have conducted studies in Bihar. They have conducted same studies in Maharashtra. So this is the new thing you want to implement in Odisha. This is maybe one reason. That another reason may be the tool they have used earlier researcher. You want to use different tools for the same research work. That is the research gap. They have conducted on the study on 2-3 samples, but you have to conduct in a large number. So this may be the research. So the rationale for carrying out the particular project or synopsis is why you want to do this study. That is the main thing you have to write. Clear? ଆମେ ବୁଝିଲେ? Yes, sir. Okay. Then methodology. What is methodology? ସେ କୋଉ ମେଥଡରେ ଆମେ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ? ବାସ୍. Suppose ତମକୁ ବରା ତିଆରି କରିବାକୁ କୁହାହେଲା. ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ବିରି ଧରିକି ମେନ୍ ରୋଡରେ ବୁଲିବ, ସେ ବରା ହେଇକି 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ବାହାରିବ?
ता पे रॉ मटेरियल्स भी दरकार, ता पे गोटे प्रॉपर प्रोसेस दरकार, हाँ कि नहीं? Just like this, in research work, it includes objectives, hypothesis, sample, design, tools, all these things. Some basically objective ରହିବ, ଆଉ କଣ ରହିବ? Hypothesis ରହିବ. What is hypothesis? ମାନେ ସେଇଟା actually ଅଛି କି ନାହିଁ? This is the presupposition of your or provisional result of your research work. It may happen, it may not happen. If you have taken, there will be a significant difference. That means you have taken the alternative hypothesis. There is no significant. That means you have chosen the null one. तमे नेला जे working mother माने बेसी stress. Working mothers will be in more occupational stress. काहे कि एटा भाबिलो justification is research work रे एटा previous researcher करी चंती, हेति पई तमे एटा नेला, किंतु देखा गला जे नॉन वर्किंग मदर माने अधिक, so your hypothesis is rejected. Hypothesis is the provisional result. It may happens or may not happen. एटा हेई पारे न होई भी पारे, बुझिले? Yes, sir. ठीक है, ठीक है. ऑपरेशनल डेफिनेशन ओटा कहली, सेटा कोन? What is that? What is operational definition? Definition को ऑपरेशन करियो. सर जेमती कि आपण कहले एग्जांपल स्ट्रेस और डिप्रेशन अमंग वर्किंग एंड नॉन वर्किंग मदर्स. हां यस. सर सेथिरे माने जेमती कि वर्किंग मदर कोन, नॉन वर्किंग मदर कोन, स्ट्रेस कोन, एंजाइटी कोन, डिप्रेशन You have कोन? to define. You have to Yes, define. sir. You have to Define. clarify the concept. Clear. Thank you. You have to clarify that concept. And definition means what is defined by anybody else. That is the exact definition. Clear? So operational definition, it is the way you have defined the variables in your research. Clear? Yes, sir. Then what is sample? When we are going for research work, there must be a sample. Sample कोठु आनी? सर जेमती कि आमने केतेटा फुल टोटल केतेटा मदर्स आमने माने रिक्रूट करिछु ए research work paying. Good. आ तापरे माने जेमती कि वर्किंग मदर्स केतेटा, नॉन वर्किंग मदर्स ता मध्यरु केतेटा. सपोज 120 आमने करिछु माने सिलेक्ट करिछु होल टोटल, तो ता मध्यरे 60 होचनी वर्किंग एंड आउ 60 होचंती आमनकर नॉन वर्किंग. एइटा में केमिति बाछिले से 60 रेडी हेकरी रास्ता रे थिले. सर माने एग्जांपल. हाँ, नहीं, yes, I am supporting your answer. I am also motivating you. That's why I want to know what will be the next alternative answer. You are right, but I want to be more clarified. How you select 60 working and non-working mothers, both working and sum total? You are telling that you will select 120. Good, but how you will select? Where you have to select? Is there any answer from others learner? Those who have attended earlier classes? सर टॉपिक ऊपर एक्चुअली डिपेंड करे हमें कोन सैंपल टा नबो. ओके, नहीं से जो हमारा विषय होची जे हमें वर्तमान we have selected 120. Working 60, non-working भी 60. Where you have selected and how you have selected?
ये 60 जन टोटाली रेडी होगी बइथिले आमे जिबु ताकु रिसर्च करबु आमे इग्नोर एमपीसी कर तेनु सी तांकर धाड़ी होई बइथिले आउ 60 जन जळे बइथिले मास्टर कैंटीन पाखे 60 जन राजमहल चक पाखे 60 आम रिसर्च वर्क तारी भितर सरी गला हम ट्रेन ने घर पळेले who can clarify सर डिफरेंट टेक्निक थिबो सैंपलिंग रो सेटा यूज करिवु मेन जिनस कहन सियाड तो टेक्निक आडे आइलनी इट इज अनदर वन सर गुड सो जॉब माने परफेक्टली स्पेसिफाइड ज्योग्राफिक एरिया जेमति के से जो वर्ड ता कोन रिसर्च फर्स्ट ईयर तुम कवर कर साइलन से जो वर्ड ता ना कोन तुम सब जानि छ पॉपुलेशन वेरी गुड पॉपुलेशन रु हमें सैंपल बाकी क्लियर सपोज आमे गले कोठी की बीजू पटनायक हाँ बीजू पटनायक कॉलेज को बाकी सेठी केते स्टाफ अछंती ताकू तांको भितरु वर्किंग जो माने काम करछन ऑल आर वर्किंग तांको भितरु आमे हमर दरकार केते 30 टा कि 15 टा क्या तमे नबो randomly जदि सिलेक्ट करिबा you can choose randomly not serially clear तो से एंटायर कॉलेज टा होची जते वुमेन्स अछंती तम पई पॉपुलेशन जो गुडा का तमे रैंडमली सिलेक्ट कल जो 15 जन बा 30 जन से हेले सैंपल क्लियर यस जो माने घरे अछंती जो मानकर रिसर्च ओनली गैस इंडक्शन चूल्हा तारी ऊपर से गवेषणा करके हमको खाया दउछु से किछि करू ना सेमितिया लोक आमे बाछिले गोटे एरिया चूज कले तम घर पाखरे गोटे जगह टे नेल सेठू आमे 30 बा 60 ने तो से जो एरिया जियोग्राफिकल एरिया कथा तुम कहल पर्टिकुलर विलेज कथा कहल दैट इज पॉपुलेशन आउ जो नॉन वर्किंग मदर्स नेल नॉन वर्किंग मदर्स नॉट नॉन वर्किंग women clear non-working mothers nela semane hochi so sample is the subset or the part of the population and sample represents the entire characteristics of the population बर्तन चेतना कॉलेज हैला गोटे कोन पॉपुलेशन एटी जो स्टूडेंट्स अछंती एटी अप्लाइड साइकोलॉजी रो स्टूडेंट्स अछंती बीएड्स रो स्टूडेंट्स अछंती तब जो अप्लाइड साइकोलॉजी स्टूडेंट मान को तम नेकी रिसर्च वर्क कर दे आर द सैंपल से अप्लाइड साइकोलॉजी पिला भितरु 5 टी पिला नेलो से अप्लाइड साइकोलॉजी एंटायर पिला हले पॉपुलेशन से जो 5 जन को नेलो से हले त पई सैंपल क्लियर बुझियला ने नहीं यस कारण कहीं ये सब जिनस भल कि क्लीयर हुआ जदि किसी डाउट्स पचार गोटे प्रोजेक्ट भाइवा करने को जाइए से करिछि गर्ल्स स्टूडेंट्स मानकर एंजाइटी ऊपर काम करथिला आउ एसबी वुमेन्स कॉलेज सळेवाला वुमेन्स कॉलेज व्हिच इज सिचुएटेड एट कटक तुम जानछि सी ता भीतर गोटे कंपैरेटिव स्टडी कर बॉयज आउ गर्ल्स बोल सेठी केते जण बॉयज नेला ना मु नेली 50 जण बॉयज से कॉलेज रो नै थेली आ 50 जण गर्ल्स को बढिया रिसर्च होइतिबो जानि तो बुझिछ ना नहीं सेठी पुओ पिला कोठु आइले रिसर्च से केम तामाने सेटा कोन हेछि से जो पूर्व पाठ प्लागियरिज्म ये गोटा बंधु तार करथिला कोली गर्ल्स ऊपर 100 ये तार भाग कर देला बॉय जे आ से कॉलेज नाटा बदलिया भूल जाई छी क्लियर यस जेनु रिसर्च वर्क इज केतबेला करूछे रिसर्च रो लैंग्वेज शुड बी वेरी क्लियर इजी एंड अंडरस्टैंडेबल
and it should not be borrowed from anywhere. का थारु एटा धार उतार आनिकी करले हबनी. आमे जा करिबा सेटा नुआ तथ्य गोटे निहाती बाहरिबो. दैट इज सिटपे ता ना हेछि रिसर्च. से करिसंती आगुरु ठीक अछि. से पे एई कथाटी करि नांती. से सी मधुपुर गाँव 10टा लोक नहीं करिसंती. दैट इज रिसर्च. इट इज ओके. सेटा आम गाँ जेमादेईपुर रे होउछि कि नाही. वी आर इम्प्लीमेंटिंग दैट. सो इट इज नेम्ड एज रिसर्च. क्लियर? Yes. That means design सब जहाँ हवा कथा need to be decided what should be the research design and what we are telling how to select the sample. There are different sampling methods are there. ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରପୋଜାଲ ସବମିଟ୍ କରିବା we must have to clear MPC-005 and research and statistics. এই দুইটা পেपर ଆମର କ'ଣ ହେଇଥିବା ଦରକାର? Clear हवा दरकार एग्जाम रे. ସମସ୍ତେ ଆମେ କ୍ଲିୟର କରିଦେଇଛେ? हां. Yes, सर sir. मोर हेली ଭେରି ଗୁଡ୍. ଯାହାର ହେଇନି ସେମାନେ ଲାଗିପାଟିକି ଆଗ କ୍ଲିୟର. କାରଣ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ରିସର୍ଚ୍ଚ କ'ଣ, ଡିଜାଇନ କ'ଣ, population sample, all these are very key concept in research activities. ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ. टेस्ट और टूल एटा भी दरकार. एटा मेट्रोलॉजी रे दरकार. आमे सैंपल नै गले डिजाइन कर देल किंतु डाटा कोथरे कलेक्शन करिवा टूल्स दरकार फॉर डाटा कलेक्शन. सर मेथोडोलॉजी रे रिसर्च परे ऑब्जेक्टिव्स रहिबो. यस सर ऑब्जेक्टिव रहइबो. यस सर. सर मेथोडोलॉजी रे रिसर्च परे ऑब्जेक्टिव्स रहिबो. मेथोडोलॉजी रे पॉइंट्स रहइबो रिसर्च प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव, हाइपोथेसिस, ऑपरेशनल डेफिनेशन, सैंपल, रिसर्च डिजाइन, टूल फॉर डाटा कलेक्शन. ये सब जिनस मेथोडोलॉजी रे रही. बुझले? सेही सब कांसेप्ट गुरा को वन बाय वन वी आर क्लैरिफाइंग. टेस्ट बा टूल्स कौन? सपोज आमे ऑक्युपेशनल स्ट्रेस मेजरमेंट करिवा ताले टेस्ट बा टूल रे कोन यूज करिवा. हु कैन से what should be the test or tools? से जो डाटा में जोड़ा कलेक्ट करिबा तारो सब माने डिटेल हमको मेंशन करियो पड़िबो कि केतेटा हमें नहीं छे माने सैंपल जो नहीं आई एम आस्किंग रिगार्डिंग टेस्ट. टेस्ट टा का ऊपर निर्भर करू हमर ऑब्जेक्टिव आउ टाइटल रिसर्च टाइटल. हला सपोज स्ट्रेस ऊपर हमें नहीं छे टाइटल. सो हमको स्ट्रेस रिलेटेड टूल्स दरकार. सपोज एमती अछि स्टाई अछि गोटे स्टेट ट्रेट एंजाइटी इन्वेंटरी. बहुत गुड़िए स्ट्रेस स्केल अछि. मु गोटे एग्जांपल कहली. आमे सपोज पर्सनालिटी मेजर करिया को जाउ छे जनकर सेठी कोन नबा पर्सनालिटी टूल्स वी हैव टू यूज. आमे आईक्यू लेवल जानिया को चाहते वी हैव टू यूज वेरियस इंटेलिजेंस स्केल लाइक सेगुन फॉरवर्ड, RCPM, SPM, whatever may be. It depends upon the nature of sample. So tools are used for collecting data
It is based on the objective and title of your research work. And tool must be standardized. Standardized tool कौन non standardized यार reliability थिबो validity थिबो followed by norms এটা validated ଆମେ ଗୋଟା ମନକୁ ଗଡ଼ିକିରି 4 ପୃଷ୍ଠା ଲେଖିକି we cannot implement. It should be, it must be verified. Correct? So we need to use standardized tool for data collection. And in the tool, what you have to write about the tool, who developed this tool. Suppose you have to mention regarding style because your topic is on stress. So who develops style, what is the full form, how many materials are there, what is the scoring procedure, entire thing should be written in tools. बेले बेले कौन करती रिसर्च प्रपोजल ले मते मु देखी सपोज स्टाई एक नंबर दीटा टूल यूज कर एक नंबर एसटीआई लिखाई 2 नंबर रे सपोज आ गोटे टूल से यूज कर आरसीपीएम आ किछि तार नाही सेही जोड़िए शब्द रे तार टूल सरी गला नो you have to mention in detail who developed this, how many items are there, how many domains are there, what are the scoring procedure, entire things you have to बुझी पारिले. Is it clear? Yes sir. सर स्टैंडर्डाइज टूल्स रो किछि एग्जांपल दे परिबे कि प्लीज जेमिति मु आमे प्रैक्टिकली यूज करथिले 16 पीएफ यूज करथिले standard progressive matrices use करथिले. These are all standardized. That means reliability, validity, usability of the test has already been done. जोटा ऑलरेडी ट्राइड टेस्टेड एंड Yes, verified also. Clear? आज्ञा. थैंक यू सर. आउ किछि कार डाउट्स भितरे सेमति संदेह रहि जाय नहीं सब बुझुचे अल्प अल्प किंतु किछि कहि परिबेनी. Tools of data collection will include details about the test. Clear? तेरे टेस्ट विषय में डिटेल लिखिबा खाली नाटा लिखि छाड़ देले हबन. Then data analysis, that is another important point. It is a technique that is used to analyze the data. आमे sample ले tools को administer करले, but how to analyze all this data, it should be also be mentioned. Appropriate data analysis technique should be used. Earlier I have already talked about intervention. If you are using certain case study before, after, pre, post, तमरे suppose IQ level आमे मेजर करछि, तमे जेतले एंट्री कला पिलार IQ level एया थिला, तापरे किछि इंटरवेंशन कला. इंटरवेंशन डिपेंड्स अपॉन योर ड्यूरेशन, नंबर ऑफ सेशन, ऑल दिस थिंग्स. ता किछि एक्टिविटी देलो, तार ताको एंगेज कला, तापरे मासक परे तापरे तमे दर रखिलो 30 डेज गैप रे पुनी तमे तार टेस्ट कला कोन होइछि, डिक्रीज हेछि कि इंप्रूव हेछि. So that is called intervention. It needs to be specified. बुझुछ टिके टिके आपरे डाटा एनालिसिस रे हमर कोन दरकार ये कहबो. सर जेमते के एठी हमें स्टैटिस्टिकल टेक्निक. Very good, that's
That's exact answer I want to know. Statistics ଆମେ କଣ ୟୁଜ କରିପାରିବା ସେଇଟା ଆମର sample କୁ ଧରିକି sample size କି ଧରିକି ଆମେ statistics ଦରକାର ତମେ mean କରିପାରିବ standard deviation କରିପାରିବ chi square କରିପାରିବ t test କରିପାରିବ ANOVA କରିପାରିବ what exactly statistics require for here as per your data ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ डाटा एनालिसिस रे आमे प्रपोजल ले कोन होउची आमे एआईया करिबा बेली लेखिबा आ प्रोजेक्ट रे करि सारला परे लेखुची proposal is otherwise known as synopsis it will be written in which form future form but project must be written in past form बुझियला yes स्टैटिस्टिक्स सब कोन पढ़ाई थला फर्स्ट ईयर रे Sir, chi-square, standard deviation, t-test, sir, man-whitney, U-test, ANOVA. Sir, not a total thilla, sir. Sir, very good. You have remember all these things. Thanks for remembering. तमे जतिक कहला ता भीतर पैरामेट्रिक टेस्ट केतेटा नॉन पैरामेट्रिक कोगुरा आकु आइनी ओके आमे मीन काढुचे पुनी स्टैंडर्ड डेविएशन भी गोटे जगह रे काढुचे सो व्हाट इज द रिलेशनशिप standard deviation is the square root of mean deviation clear mean जने जानले से standard deviation काढिबो square root कोरिलेशन रेंज केते हमें कहउछ मोर अच्छा हमें जो नेले हमें सबले लिखि दउछे जे हमें जोटा नेले देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन stress level of working and non working mothers significant बेले केम जानले से कहइबे आसी हमें को रिजल्ट काढुचे जे सिग्निफिकेंट डिफरेंट सेटा के जानि चंती तो स्टैटिस्टिकली ए जो कोरिलेशन रो जो सम ता माने करी की तापरे सर तापरे जहां रिजल्ट आसीबो नल हाइपोथेसिस हेले कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हेले सेटा तार हां नहीं हमें हमो रिजल्ट ता जो बाहरिला सेटा सिग्निफिकेंट कि नहीं केमी जानु सेटा बोलले थबो ना को सर नो सर so what is that who can say whenever our obtained value is more than the table value अब स्टैटिस्टिक्स बही बैक साइड रे देखि जो chi square ANOVA t रो सब गोटे टेबल वैल्यू देइते ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जते बेले हमर स्कोर सपोज 2.3 अछि टेबल वैल्यू टा अछि 1.4 so our obtained value is more than the table value in that case
There is significant difference. Vice versa, when our update value is less than the table value, so there is no significance. ବୁଝିଲେ? Yes sir ଏଇଟା ଟିକେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଏରା ଅଳଦ ବଳଦ ଲାଗି ଯାଇଛି ଆଉ କଣ, କାରବାର ନାହିଁ ମାନେ ଭୁଲିବ ଆଉ କଣ। Remembering and forgetting, these are the two opposite side of the same coin. Whatever we learn, either verbally or non-verbally, those are retained in our brain in the form of memory stress. Whenever there is rehearsal, that is remembering, but when there is no rehearsal practice, it fades away, that is called forget. जो बंधु घर को आम छुआ बेले मासे दी मासर होते प्यारेंट्स आमर टर्किश रे काखेकी नहीं घर गला हठाते सी जापर कि नो, से जहाँ फटू अनुमान करेंगे। जस्ट लाइक दिस आमर ब्रेन टा हूँ से भाया ये सब जिनस कौन कि प्रैक्टिस जिते तुम कर बढ़िया से कर आशा तुम मैंने कर प्रैक्टिस करून। रिसर्च गोटे एमतिया जिनस से सब फ्यूचर रे तुम दरकार हो। बुझिल? Yes sir। ओके, रेफरेंस केमिति लिखिबा? हाउ टू राइट रेफरेंसेस किए कहबो? सर रेफरेंस टा रिव्यू ऑफ लिटरेचर जहाँ को माने जो माने करिथिले को डेट रे करथिले से जहाँ जहाँ किछि Very ए good. रेफरेंस रे रहइबो। लिखा Very good, very good. References have to be written in APA format. APA कौन? American Psychological Association. APA स्टाइल रे सब बळे हबो। जदि if you have कौन करछ, you have taken from anything from the books, हमरा गोटे साइकोलॉजिकल टेस्टिंग बाय अनास्थेसी अछि, ताले कौन लिखिबा? अनास्थेसी डॉट ए, तांग ना होची ए अनास्थेसी। आग सरनेम रहइबो, तापर नाटा रहइबो, ब्रैकेट रे ईयर टा रहइबो, आ नेम ऑफ बुक्स एटा कौन रहइबो? तापरे रहइबो इट शुड बी इन इटालिक। कोथे रहइबो? नेम ऑफ बुक्स रहइबो इटालिक रे रहइबो। नेम ऑफ जर्नल बुक्स एटा सब इटालिक रे रहइबो। क्लियर? जदि जो वेबसाइट रो हमें आनी चाहिए से वेबसाइट रो हमें कॉपी करके ताकू साइट टा जहाँ थिबो तार कौन http डॉट जहाँ अच्छी जोठू हमें काढुचे बेले बेले मटेरियल्स खोजुचे सेटा भी रहइबो एज ए रेफरेंसेस। बुझि पाछे? तेणु सर सब बेले यस यस सर योर वॉइस इज हमें जो यस सर एक्चुअली हाँ। हमें जो रेफरेंस टा लिखिबू सर सपोज जो ऑथर जे लिखि चंदी जो ईयर हाँ। रे जहाँ भी किछि सर जो हाँ। हमर प्लेस सपोज दिस प्लेस मन मेंशन करछन शिमला पब्लिकेशन हिमाचल यस प्रदेश यस हाँ तो आग रहइबो ऑथर ना, आज्ञा आग रहइबो लोक ना बा ऑथर ना, तापर ईयर, तापर बही ना, तापर रहइबो प्लेस ऑफ पब्लिकेशन। सपोज मैकमिलन पब्लिशर एट लंडन सेटा परे रहइबो त बही ना परे। सर बुझिला? सेटा माने इटैलिक रे लिखिबो? ना 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 ना, खाली बही नाटा रहिबो इटालिक रे हला। ओके सर। आउ रेफरेंस धर 10टा रेफरेंस, ये केही रहिबेनी बुलेट पॉइंट रे। सपोज 10टा रेफरेंस पिला कौन करचंती कि 1 2 3 4 एमती 10, किए स्टार मार्क 10टा दे देउचंती, कि बुलेट पॉइंट रे लिखुचंती। नो, सेमिति रहिबो नाही। से केमिति रहिबो? अल्फाबेटिकली सजेई रहिबो। देयर विल बी नो बुलेट पॉइंट।
ବୁଝିପାରୁଛ? ତମେ www.apa.org ଏଇ ଯୋଉ ସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କଲେ ବି ତମେ ଜାଣିଯିବ କେମିତି ରେଫରେନ୍ସ ଆମର ଲେଖା ହଉଛି। କ୍ଲିୟର? ସାର୍ ଟିକେ ସାଇଟ୍ଟା ପୁଣି କହିବେ। www.apa.org ABA not dot A for America, P for police, again A for America. APA, American Psychological Association. APA yes sir APA dot org ORC G G for goat. thank you sir. Okay. ବୁଝିଲେ? Next. ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ଏଲିଜିବିଲିଟି ହେଲା you must have to complete and pass MPC 005 and 6 in MAPC first year. Before submitting synopsis, it may be clinical, means MPC 16, counseling 26, those who are from OB 36. All must have to clear in MPC 5 and 6 before submitting research proposal. You need to submit a self-attested photocopy of your grade that must mention that you have completed and passed MPC 5 and 6 course. In this absence, the project synopsis will not be evaluated. Eta jiba podiki ignore rohibo. Nobody will evaluate because you are not fulfill the characteristics or criteria of synopsis. ବୁଝିଲେ? yes sir. sir synopsis जो deposit करिवो सेटा front पूरा front page रे थिबो हमनकर grade card ନାଇଁ ସେଗୁଡାକ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ ପରେ ପରେ ସେଗୁଡାକ ସବୁ ରଖିଦବ। ତମର ଅଛି ଫର୍ମାଟ ରେ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ଯୋଉ ରଖିବ, ସୁପରଭାଇଜର ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ତମର ଡିକ୍ଲାରେସନ, ଅଲ ଦିସ୍ ଫର୍ମ ତା ପରେ ପରେ ସେଗୁଡାକ ରଖିଦବ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସାର୍ ଆମେ ସିନopsis ରେ ବି appendix ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ attach କରିବୁ? ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ଟା ସିନପସିସ୍ ରେ ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ହଁ। What is appendix? appendix ମାନେ କଣ? ତମେ କହିଲ appendix ଆମେ ଯୋଡ଼ିବୁ କି ନାହିଁ, ସେଟା କଣ? କିଏ ବୁଝିଛ? ସାର୍ ସେଟା ଇଣ୍ଟର୍ନସିପରେ କାଲି ସାର୍ କହିଥିଲେ କଣ? ଇଣ୍ଟର୍ନସିପରେ ଆଟାଚ୍ କରିବା ପାଇଁ appendix ହଁ 1 ଯେ 2 ହଁ। ନା ସିଏ ତ ଅଲଗା, ତମର appendix whatever in the manuals or books of IGNOU, ତା ବ୍ୟତୀତ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଯୋଉ ୱାର୍କ କରୁଛ, ସିନପସିସ୍ ବା ରିସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରପୋଜାଲ ପରେ ତମେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଲ, ସେଠି ଗୋଟେ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ବୋଲି ରହୁଛି ରେଫରେନ୍ସ ପରେ ପରେ। ୟେସ୍ ସାର୍। ଆମେ ରେଫରେନ୍ସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ତାପରେ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ଗୋଟେ ରହିବ। ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସରେ କଣ ଯୋଡ଼ିବା? ସବୁ ଟେବଲ ଡାଟା ଗୁଡ଼ା ହେଇଛି ଆମର ଆଗରୁ, ସେଇଗୁଡ଼ା ବୋଧେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯୋଡ଼ା ହୁଏ। ଯୋଉଟା ଆମେ ବୋଧେ ଯୋଉଟା କରିଥିବେ ସବୁ, ମାନେ ଯୋଉଟା ଆମେ ସବୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବେ ଯୋଉ ଥ୍ରୁରେ। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ କିଏ କହିବ? ଏ ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବ ଦିନ କ୍ଲାସ ହେଇଥିଲା, ସେ ସବୁ ବାଣ ଫୁଟେଇଲେ, ସେ ମୁଣ୍ଡରୁ ସବୁ ନିଭି ଯାଇଛି। ଆଉ କଣ, ବଡ ବଡ ବମ୍ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ନିଭି ଯାଇଛି। ଯୋଉଟା ସାର୍ ସେଇଟା ଆମ କଣ? ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଲ୍ପ କରୁଥିବ।
No. ସେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ରିପୋର୍ଟଟା ଏଇଟା No. Questionnaires. Blank questionnaire or tools, whatever you have used in your research. Yes. ଆମେ ଯୋଉ ଟୁଲ୍ସ ରେ ଡାଟା କଲେକ୍ସନ କଲେ ତାର ଗୋଟେ ବ୍ଲାଙ୍କ କପି ଲାଗିବ ଲାଷ୍ଟକୁ। ସେ ଚାପ୍ଟର ନା ହେଲା କ'ଣ? ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ। ସାର୍ ଆମେ ଯେମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ରେକର୍ଡ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ପେପର ପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଚିପକେଇଥିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ସେମିତି। ହଁ ସେଇଟା କରିଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡା ଚିପକେଇଥିଲ, ଏଇଟା ବ୍ଲାଙ୍କଟା ବ୍ଲାଙ୍କ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା। ସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝିବା ଦରକାର। ସବୁ ହଁ ହାଁ କହିକିରି ଲଗେଇ ଦେଇଥିବ ସେଠୁ ଓଲଟା। So before writing any synopsis or project, dissertation, whatever you call, read your handbook on project thoroughly and decide the interest area on the basis of your specialization. ତମେ କ୍ଲିନିକାଲ ବୋଲା କାଉନସିଲିଂ ଟପିକ ନେଇଛ, ହବନି। ଯାଇ ଓବି ର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରିଛ, ହବନି। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? So you have to choose the topic that is related to clinical aspect. You can work as in the hospital also. Patient ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କାମ କଲ ହେଇପାରିବ ରିସର୍ଚ୍ଚ ୱାର୍କ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ଆମର ସ୍ପେଶାଲାଇଜେସନ ଯାହା ଅଛି, on the basis of that you have to choose the topic. Selection of the guide and discussion with the guide and finalization of the topic, that is the most important part. ଆମ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? କ'ଣ କରିବା ଆମେ? ଗାଇଡ ସହିତ ଡିସ୍କସନ କରିବା ରିଗାର୍ଡିଂ ଫାଇନାଲାଇଜେସନ ଅଫ ଆୱାର ଟପିକ। ଆମେ ଗୋଟେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଲେଖିକି ସାର୍ ଟିକେ ସାଇନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନୋ, ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କୋଉ ଷ୍ଟେପରେ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବା ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍, ମୁଁ ଗତ କ୍ଲାସରେ ବି କହିଥିଲି, ଏଇ କ୍ଲାସରେ ବି କହୁଛି। It should be written in a proper format and it should be submitted to your regional center, not in the study center. ବୁଝିଲେ ନା ବୁଝିଲେନି? Yes, sir. Anybody has any doubt regarding that? ଆମେ ଗୋଟେ synopsis prepare କରିପାରିବା। ସାର୍ ସାର୍ ଆପଣ କହିଲେ ଆମମାନେ ଲେଖିବାଟା ସବୁ ୱାର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ ନମ୍ବରିଂ ଥାଏ 12ରେ କରିବୁ। ହଁ ଟାଇପିଂ ହବ ନା, ଏଇଟା Yes, ମାନୁଆଲ ତ sir. ଲେଖା ହବନି। Yes, ହଁ sir. ହଁ ସାର୍ ଟାଇପିଂରେ ସାର୍ ସେଇ ଯେଉଁ ଆମର ହେଡ଼ିଙ୍ଗ ଯେମିତିକି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍, ରେଫରେନ୍ସ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯେମିତି ଆସୁଛି, ତ ହଁ ସେଇଟା ସାର୍ 16 ନେଲେ ହେବ? 14 ନିଅ, 16 ବହୁତ ସାର୍ ବଡ ହେଇଯିବ। 16ଟା ବଡ଼ ହେଇଯିବ ସାର୍? ବହୁତ ବଡ ହେଇଯିବ। ଏ 12 ଠାରୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ବଡ ନିଅ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। 16 ସାର୍ ନେଲେ ହବ, ଯେମିତିକି ଦେଖିବ ଯଦି ବହୁତ ବଡ ହେଇଯାଇଛି। ହଁ ସାର୍ କୁହ। ଯେମିତିକି ଆମମାନେ ଲେଖୁଛୁ 12ରେ ସବୁ ମାନେ ଲେଖାଗୁଡ଼ା, ଯେତିକ ବଟ୍ ଟେକ୍ସଟ ଗୁଡାକ 12 ରେ ରହିବ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। All ସାର୍ ବଟ୍ all the text ଯେମିତିକି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନଟା ସପୋଜ୍ 16ରେ ନେଲୁ, ଆଉ ତା ତଳେ ଯେଉଁଟା ଯେମିତିକି ସବ୍ ହେଡ଼ିଙ୍ଗ ଯେମିତି ଏଙ୍ଗ୍ଜାଇଟି ରହୁଛି କି ଡିପ୍ରେସନ୍ କି ହାଲୋସିନ୍ କିଛି ବି ଏମିତି ରହୁଛି, ତ ସେଇଟା ମାନେ ହଁ ସେଇଟା 12 ରୁ ତାକୁ ହେଡିଙ୍ଗ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ କରିଦେଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍। ଯଦି ସବ ହେଡିଙ୍ଗ ରହୁଛି, ସବ ହେଡିଙ୍ଗ ଯଦି ରହୁଛି, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ବଡ କରିଦେଇକି ବୋଲ୍ଡ କରିଦେଲେ ବି ହବ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍।
क्वेश्चन आउ सेमती कार केवल क्लियर डाउट्स आउ कार डाउट्स नहीं समझ बुझुछन ना बुझुचे तो लिखि दबा आ कोन लिख परिबे ना नहीं एबे yes or no यस सर आउ गोटे कथा सर लास्ट रे अपेंडिक्स टा इज मस्ट yes in the project final project not in the synopsis सर रे हमें सेटा ही लिखिले सर पछट हां synopsis रे हमें लिखिले ए टूल यूज करिया एटा एक प्रपोजल टा ना तो आज्ञा फाइनल सर हे से टूल को यूज करी हमें काम सारी साइले जब दीटा टूल यूज करछे अपेंडिक्स लिखि देले 1 तापरे 2 करके सेटा कर रखिले କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତିନିଟା ୟୁଜ କରିଛେ ଏ 1 2 3 କରିକି ରଖିଲେ आज्ञा सर ଆଉ ଆଉ ସେମିତି କାହାର କଣ ଡାଉଟ୍ସ ଅଛି ପଚାରେ ଯଦି ପଚାରିଲେ କଣ ବାହାରିବ କାରଣ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣିନି I have to learn from you Sir, can I ask a thing? yes yes sure सर आमर सपोज आम टॉपिक नहीं स्ट्रेस एंड डिप्रेशन बिटवीन वर्किंग एंड नॉन वर्किंग मदर्स सर से माने हाइपोथेसिस सिनॉप्सिस रे सिनॉप्सिस रे हाइपोथेसिस दीटा लिखि जमती कि हाइपोथेसिस 1 हाइपोथेसिस 2 एमती लिखिबु ना 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 सीरियल नंबर है कि हाइपोथेसिस बेली किछि लिखा होनी हेडिंग हैला हाइपोथेसिस ता तळकू 1 2 3 करके लिखा इट डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव भी हमें कोन स्टडी करिया को एग्जैक्टली चाहूचे to study the anxiety level of working mothers and non-working mothers to study the depression level of working and non-working mothers the data variable working and non-working data variable again anxiety और depression data variable बुझुछ कि नहीं आज्ञा सर आंको एंजाइटी की तांको एंजाइटी सहित कंपेयर करि परिबो आंकर एंजाइटी की तांको डिप्रेशन सहित कंपेयर करि परिबो क्लियर यस सर सर जेमती कि डिफरेंट सर एटा तो जेमती फ्यूचर ये रे होबो ना हाँ 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 विल बी लगिवो शाल बी will लगिवो be एमती there will हाँ be जेमती कि हाँ significant difference in the हाँ level of anxiety between working वेरी and गुड non एमती हबो non यस 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 अच्छा सेही सर अनुसार हबो आज्ञा सर ଆଉ ଆଉ କିଛି ଯଦି ରହିଛି पाखरे वी हैव टाइम्स इंटर्नशिप सब बुझी जाइए करने क्लियर ना ता भीतर कौन डाउट्स अछि सर इंटर्नशिप केबे ही देला इंटर्नशिप क्लास अभिलाष सर करथिबे ना एटा 15 25 35 एटा 16 26 36 मोर वाला काउंसलिंग रो हेइनी काउंसलिंग रो वाली यस किसी सर कथा काली नहीं हेइथिला इंटर्नशिप फॉर ऑल काउंसलिंग वाली किसी नहीं क्लिनिकल वाली किसी नहीं अच्छा सेमाने के तो सेटा मेंशन करया कथा ना कि इट इज फॉर ऑल बोली सेमाने पेपर हाँ नंबर कोडा मेंशन कर दैछंती ओहो हो एबे देखंतु एई पेपरटा आपन को जोटा एटा क्लिनिकल साइकोलॉजी रे आसुची अच्छा हमर हाँ काउंसलिंग रे 16 आसुनी तेणु से पिला कहीं नांती आ ए आइछि ना कौन हां सी जदी मेंशन कर दैथांते कि एई तीनटा पेपर ताले समस्त आसुथांते गोटे ये पई अच्छा हमको तो जणा ही नथले कि इंटर्नशिप सरी गला पेपर बोली हो फिर भी कुछ डाउट्स है तो बताओ सर जाइए कौन କିଛି सर ଅସୁବିଧା ନାହିଁ इंटर्नशिप में डाउट है आपन को जाएगी अपॉइंटमेंट देगी सेठी देखा करी पचारी होगी हाँ पचारि हबो इफ आई विल बी फ्री देन
सर must परीक्षा guide. परे हाँ कारण एबे तो सर फर्स्ट इयर परीक्षा अछि सर कारण जदि क्लास इंटर्नशिप रो करिनी ताले पचारिबु कोन से मैनुअल टा आगे पढ़िले डाउट्स क्लियर हो जिवो हां सर यार सेटा जाई की पढ़े पड़ियो सर आधेरे जेमती रहिले के जने गाइड रहिबे आज्ञा आधेरे भी जने सुपरवाइजर रहिबे हां प्लस योर अप्रूव्ड एकेडमिक काउंसलर भी रहिबे ओटा सर ऑलरेडी कहिथिले सर सेटा पई डायरेक्टली कोन सेठी की अप्लाई करिया को पड़िबो हां इग्नो फॉर्म रे ताधरे नहीं नहीं सेटा तो एडमिनिस्ट्रेटिव करी से स्वरूप सर कहिबे स्वरूप सर अछंती हेलो ना देउ ओके सेटा कोरी लिखिले सी कहिबे एटा एडमिनिस्ट्रेटिव इशू आमे सपोज जोठी करिबा कामटा जो इंस्टीट्यूट रे हला कि आज्ञा सपोज हमर क्लिनिकल आमे कोड करिबा काम इंटर्नशिप गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले करि परिबा गवर्नमेंट साइकियाट्रिक मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन में करि परिबा रेपुटेड प्राइवेट हॉस्पिटल ले करि परिबा क्लिनिक्स रे करि परिबा नॉन गवर्नमेंट रे सेमती रजिस्टर एनजीओ other organization or rehabilitation home happy home all these things we can do सेही जगह रे जे हमको डायरेक्ट गाइड कले टू कंप्लीट ऑल दिस थिंग he or she is known as your agency supervisor पिला सब बेले गंडगोल करछन किछि जानू ना एवरीथिंग शुड बी क्लियर बुझिले जोठी हमें काम कले सेठी जे हम गाइड कले सी होचंती एजेंसी सुपरवाइजर अप्रूव्ड एकेडमिक काउंसलर जे अछंती इग्नोर सी हेले तमरा एकेडमिक काउंसलर एजेंसी सुपरवाइजर जणे एकेडमिक काउंसलर देखो अलग जो माने काउंसलिंग पार्ट रे करिया को जाउछंती कोन इंटर्नशिप प्रोग्राम से माने कूट करिवे गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज प्राइवेट स्कूल कॉलेज काउंसलिंग सेंटर गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी करि परिवे एड्स कंट्रोल सोसाइटी सेठी भी करि परिवे डिफरेंट एनजीओ प्राइवेट काउंसलिंग सेंटर all these things you know all these concepts should be clear by the learner. If any difficulty faced by the learner, immediately he or she should contact the agency supervisor first of the organization. जोटी करूची ताकू से ताकू आगे इंप्लीमेंट कर तापरे से करिवा इंटीमेट ताकू एकेडमिक काउंसिल यदि किसी कोरी अच्छी गो फॉरवर्ड anything in internship or project synopsis सर आमे जो इंटर्नशिप रे अप्लाई करिबु जे कोन करिबो जे काम हां धर काउंसलिंग रो इंटर्नशिप पे गोटे पेपर अछि ना हां तो आमे धर काउंसलिंग साइकोलॉजी रो करे चाहबू तो आमे ऑर्गेनाइजेशन ने पहले तो आमे अप्लाई करिबू नहीं सेठू आगे सपोज चेतना रे करियो फॉर एग्जांपल हां सो चेतना रे जो स्कूल पिला मान को ऊपर तमे करिवो सेठी स्कूल ला जे प्रिंसिपल अछंती तांको कंसेंट आगे नबो जे मु एठी करिया को चाहूची दैट शुड बी इन्फॉर्म टू योर रीजनल सेंटर सीए गोटे चिठी करिवे ए पिला को हमें अलाउ कलु आपन पाखरे करिवा पई एतिकी दिन तन कंसेंट आगे एठी नबा पड़ियो ये राजी हेले तापरे सीए चिठी देबे दिस इज द प्रोसेस
ତମେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଥିବ, ଯୋଉଠିକି ଯାଇଛ ସେଇ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ବୋଲେ ନାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଏବେ ସମୟ ନାହିଁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ। ସେ ଚିଠି ଧରି କଣ ବୁଲିବ? ତେଣୁ ଆଗ କନସେଣ୍ଟ ନିଆଯାଏ। କନସେଣ୍ଟ ଫର୍ମ ବି ଅଛି ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡବୁକ୍ରେ। ଆଚ୍ଛା କନସେଣ୍ଟ ଫର୍ମରେ ସେ ସାଇନ୍ କରିକି ଦେବେ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବି ରିଗାର୍ଡିଂ ୟୋର କମ୍ପିଟିସନ ଅଫ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ। କ୍ଲିୟର? ଆଜ୍ଞା। କେତେ ମନ୍ଥର ରହୁଛି? ସାର୍ କୁହ। କେତେ ମନ୍ଥର ସାର୍ ରହୁଛି? କେତେ ମନ୍ଥ କି ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛ କଣ କହିଛନ୍ତି ସାର୍? କେତେ ଦିନ କରିବ? ତାଦେହରେ ଲେଖା ହେଇଛି ୱାର୍କିଂ ଆୱାର କେତେ, ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ ଗାଇଡଲାଇନ। ତା ଭିତରେ ସାର୍ ଥିବ କେତେଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବ ସେଇଟା ବି ଥିବ ବୋଧେ, କେତେ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ କରିବ? ନା ନା ନା, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ ଟା ତମର ଗୋଟେ ଆୱାର ଥିବ। ୟେସ୍ 240 ଆୱାର୍ସ ଆଚ୍ଛା ମିନିମମ୍। 30 ଡେଜ୍, 8 ଘଣ୍ଟା ଯଦି ୱାର୍କିଂ ଆୱାର ଧରିବା, ହୁଁ 30 ୱାର୍କିଂ ଡେଜରେ ତମର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହବ। 38, 24, 240 ଘଣ୍ଟା ହଁ। ହେଲେ ହେଇଯିବ ଆଉ। ସାର୍ ଇନ୍ କେସ୍ ଯଦି କିଛି ବୁଝିବାର ଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇଟା ଇଗ୍ନୋର ବୁଝିପାରିବୁ ନା? ସିଓର। କାହିଁ ବୁଝିପାରିବନି? ବୁଝିପାରିବ। ପ୍ରତି ଷ୍ଟେପରେ ଗାଇଡାନ୍ସ ଦରକାର ନା। ଆଜ୍ଞା। ନ ବୁଝିଲେ କେମିତି କରିବା? ଭୁଲ କରି କାହିଁକି ରିଜେକ୍ଟ କରିବା, ଆଗରୁ କାହିଁ ନ ପଚାରିବା? ହଁ ହଁ। ସପୋଜ ଆମେ କ୍ଲିନିକାଲ ସେଟଅପରେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ, କ୍ଲିନିକାଲ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ମେ ବି ୟୋର ଏଜେନ୍ସି ସୁପରଭାଇଜର। କ୍ଲିନିକାଲ ସେଟଅପକୁ ଯାଇଛ ମାନେ ଦେयर ମଷ୍ଟ ବି ଏ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଅର ସାଇକିଆଟ୍ରିଷ୍ଟ ଟୁ ଟେକ୍ ହିମ୍ ଅର ହର ଆଜ୍ ଏ ଏଜେନ୍ସି ସୁପରଭାଇଜର। ତମେ କହିବ ନାଇଁ ସେ ସାର୍ କହିଥିଲେ ସେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନରେ ଯିଏ ଥିବ ସେ ଗୋଟା ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିଅଛି, ସେ କାଗଜ ପତ୍ର କାମ କରୁଛି, ସିଏ ଗୋଟା ଆମେ ଲେଖିଦେଲେ ସେ ଦସ୍ତଖତ କରିଦେବେ। ନୋ, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ରିଜେକ୍ଟେଡ୍। Can't you have any queries? କାଗଜ ନାହିଁ ଘରେ ଛାଡିକି ଆଇଛ ଆଉ query କଣ? ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଭାବୁଥିଲି ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଆମର 005 006 ଟା କ୍ଲିୟର ହବା ଦରକାର। ସାର୍ ହଁ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ ପାଇଁ ସେମିତି ଦରକାର ନା? ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ନୋ ଗାଇଡ୍। ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ କିଛି ସେମିତି ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ରିସର୍ଚ୍ଚ ୱାର୍କ ନା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ରିସର୍ଚ୍ଚ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ ଜାଣିଲେ ଯାଇକି ରିସର୍ଚ୍ଚ ୱାର୍କ ତମେ କରିବ, ନହେଲେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାମାନେ ସାର୍ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ ମୁଁ କରିପାରିବି ସାର୍? ୟେସ୍। ୟେସ୍ ୟେସ୍। ଏଇଟା 5, 6 ବି ଇମିଡିଏଟ କ୍ଲିୟର କର। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତ ଟିକେ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା ଟିକେ, ମାନେ 7-8 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ସେ ଟିକେ। ଆଚ୍ଛା। ସୋ ହେଲ୍ଥ ଇଜ ୱେଲ୍ଥ, ତାକୁ ବି କେୟାର ନିଅ। ଆଉ ଏଜୁକେସନ କେୟାର ନେଲେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଆଗକୁ ଯିବ। ସାର୍ ସାର୍ ପଚାରିବି? ସିଓର। ସାର୍ ଆମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ପାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରେଫରେନ୍ସ ଲେଟର୍ ଯେଉଁଟା ସାର୍ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଯାଇଥିଲି SCBରେ। ତ SCBରେ ସେମାନେ କହିଲେ ତମମାନେ ଆଗ ସେଠି ଯାଇକି ତମେ ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ କି କ'ଣ ଆମେମାନେ କେମିତି ଜାଣିବୁ, ଆଉ ତ ତମେ ସେଠୁ ଯାଇକି ତମେ ଆଗେ ରେଫରେନ୍ସ ଲେଟର୍ଟା ଆଣ। ତ ହଁ ମୁଁ ରେଫରେନ୍ସ। ସେଠି ଇଗ୍ନୋରେ ଗଲି, ରେଫରେନ୍ସ ଲେଟର୍ଟା ନେଇକି ଆସିକି ହଁ ତାପରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଲି। ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଲା ପରେ SCBରେ କହିଲେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଏବେ ନାହିଁ, ତମେ ଯାଇକି ହଁ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫିସରେ ଲେଟର୍ଟା ସବମିଟ୍ କରିଦିଅ, ଆମମାନଙ୍କର ଜାନୁଆରୀ ସେସନ୍ ଆଡ଼କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ। ସୋ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ୱେଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ତମେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆସ, ଆଉ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ତମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ମାନେ ଯେମିତିକି ଜାନୁଆରୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ସେମାନେ କହିଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ବୋଲି। ମୁଁ ବୁଝିଲି, ସାର୍ ଆଇ ଗଟ୍ ୟୁର ପଏଣ୍ଟ। ଆମେ ସେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର କ୍ରାଇଟେରିଆ ଏଇଆ।
ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି we have to varieties of institution କହିଲି ତା ଭିତରୁ ଆମେ ସହଜ ପାଖ କୋଉଟା ଆମେ ଯାଇ କାମ କରିପାରୁଥିବା ଆମେ ସେଠୁ ଯିବା ଆଗେ କନସେଣ୍ଟ ନବା ସି କନସେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଆଗ ଭର୍ବାଲି ନବା ତାପରେ ରିଟିନ୍ ଯାଇକି ହଁ କହିଲେ ତ ଯାଇକି ଆମେ କାଗଜ ଆଣିକି ସାଇନ୍ କରିବା ନା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନା ସେମାନେ କହିଲେ କି ଯେ ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସ୍ୱରୂପ ସାର୍ ବି କଥା ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଫୋନରେ ଯେ ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସେମାନେ କହିଲେ ଏଇଠି ଆସିକି ସେ ପିଲାମାନେ ତ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଇଗ୍ନୋରୁ ବି ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବସ୍ ଏଇକି ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରେଫରେନ୍ସ ଲେଟରଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଦେନ୍ वी विल डू व्हाटएवर वी Decide. ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଯାହା କ୍ରାଇଟେରିଆ। ଓକେ ନୋ ଇସ୍ୟୁ ଏଟା ତାଙ୍କର ଯାହା ଅବସ୍ଥାକୁ ଧରି ସେ କହିଲେ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ତ ୟା ମାନେ ଜାନୁଆରୀରେ ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ସାର୍ ଆମମାନେ ଡିପୋଜିଟ୍ କେବେ ମାନେ କୋଉ ମନ୍ଥରେ କରିବୁ? ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ଟା ଯଦି ଜାନୁଆରୀରେ ସାର୍ ସେଥିରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହବନି ତ ମାନେ ଏମାନେ ତ କହିଦେଲେ ଯେ ଜାନୁଆରୀରେ ଆମମାନଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ବୋଲି ବଟ୍ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସରିଲେ ସିନା ଇଗ୍ନୋରେ ଯାଇକି ଆର୍ସିରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବୁ। these are all administrative queries ସ୍ୱରୂପ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି କି ଲାଇନରେ? ସ୍ୱରୂପ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି? ନାଇଁ ହଁ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ହଁ ଦି ତିନିଟା କୋରି ପିଲାଙ୍କର ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଶୁଣୁଥିଲି। ହଁ ତାକୁ ଟିକେ କ୍ଲାରିଫାଏ କରନ୍ତୁ। ହଁ କୁହନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିୟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ସାର୍। ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଚାରୁଥିଲି କି ଆମର ଜାନୁଆରୀରେ ଏମାନେ କହିଲେ କି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ଜାନୁଆରୀରେ ବୋଲି ବଟ୍ ଦ କରିବ ଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସରିଲେ ଆମମାନେ ଠିକ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିପାରିବୁ ତ ମାନେ ସାର୍ ଟାଇମ୍ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ର ଟାଇମିଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବ ଆଉ ଆମର ଏଟା ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର କୋର୍ସ ନା ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଡିପୋଜିଟ୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଜାନୁଆରୀରେ 1 month ଲାଗିବ ଫେବୃଆରୀ ପଡ଼ିଲେ ତାପରେ ଆଣିକି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଉ ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ? ଆଉ କାହାର କ'ଣ ଥିଲା କି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ କୋରି ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିଦିଅ। ଗୀତା କ'ଣ ପଚାରୁଥିଲ? ହ୍ୟାଲୋ ହୁଁ ସ୍ୱରୂପ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି କି? ହଁ ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ସାର୍ ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି କି ବୋଇଲେ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହଁ ସେଇଟା ତ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟାଇମ୍ କୁହନ୍ତୁ। ପିରିୟଡ଼ ଥିବ ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବୁ। କୋଉ ମାସରେ? ସବୁ ଯେକୌଣସି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ହେଲା ଧର ଚେତନା ହଉ କି ଆଉ କୋଉ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ହଉ ବି କରିପାରିବେ ସାର୍ ତ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ କରିପାରିବେ। ନାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି କି ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବୁ ତାଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଇନଟେକ୍ ଟାଇମିଂ ଥିବ ନା ଆମେ ଯେକୌଣସି ଟାଇମରେ ଯିବୁ ଆମକୁ ନେଇଯାଅ ବୋଲି ତ ସେ ତ ନେଇଯିବେନି। ଆଗ ତାଙ୍କର ଚେତନା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇକି କରିବେ ହଁ ସେମାନେ କୋଉ ଟାଇମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ ତାପରେ ଯାଇକି କନସେଣ୍ଟ ଆଣିକିରି ଭର୍ବାଲ ହଉଛି ଆସିକି ରିଜନାଲ ସେଣ୍ଟରରେ ଦେଖା କରିବେ ରିଜନାଲ ସେଣ୍ଟରରୁ ଗୋଟେ ରେଫରେନ୍ସ ଲେଟର ନେଇକି ଚେତନାରେ କରିବେ। ସାର୍ କିଛି ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ହ୍ୟାଲୋ ୟେସ୍ ସାର୍ ଚେତନାରେ ତ କରିପାରିବେ ନା? କରିପାରିବେ କାହିଁ ହଁ କରିପାରିବେନି। ହଁ କରିପାରିବେ ସେଇ କଥା ମୁଁ କହିଲି। Those are from clinical setup, clinical specialization. They can work here. ଯାଇକିରି ରିଜନାଲ ସେଣ୍ଟରରେ ଖାଲି ଗୋଟେ ରେଫରେନ୍ସ ଲେଟର ନେବାର ଅଛି। All these are in the handbook. ସେ handbook ରେ ଅଛି reference letter ଖାଲି ଫର୍ମାଟ ଦିଆ ହେଇଛି ନା ଗାଁ ବସେଇଲେ ସେ ହେଇଗଲା। ସାର୍ କାଉନସେଲିଂ ସାଇକୋଲୋଜି ପିଲାମାନେ ବି ତ ଚେତନାରୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ? ନା କାଉନସିଲିଂ ପାଇଁ ଏଇଟା ସୁଇଟେବଲ ପ୍ଲେସ୍ ନୁହଁ। ସେଇଟା କ୍ଲିନିକାଲ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ବୋଧେ। କ୍ଲିନିକାଲ ପାଇଁ ଠିକ। ନା ଧର ମୁଁ କାଉନସିଲିଂର ସେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଡଭାଇସ୍ ଚାହିଁବି ମୁଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଦେଖା କରିପାରିବିନି ଚେତନାରେ? ହଁ ଦେଖା କରିହବ ବଟ୍
A institution regarding counseling you cannot do intensive work. हाँ हाँ कारण जोटी फ्रिक्वेंट आमर काउंसलिंग होउची केतेबेले किए केमती पेरेंट्स कार कोन इश्यूज थबो आसिले तम 8 दिन गोटे क्लाइंट आसीबो तम ताले तो इंटर्नशिप ता वर्षे लागि जिवो सरिया को जोटी फ्रिक्वेंट काउंसलिंग होउची तो दोज हु आर रनिंग काउंसलिंग सेंटर देन देयर यू कैन वर्क सर मु निजे आई वाज अंडर लाइक दिस एंजाइटी और डिप्रेशन काउंसलिंग मु नौथिली 1.5 वर्ष काल मनम फाउंडेशन आपण सुनिथिबे लिविस रोड रे तो मु सेठी नै परिबी कि अप्लाई करि परिबी दैट इज ए स्पेसिफिकली काउंसलिंग बाय सेटा जगाटा हे परिबो तो प्रोसेस सेम तांकु जे कि देखा करी करी हां बस सेम प्रोसेस अच्छा reference letter from the IGNO and consent letter from the institution where you want to work से consent दवा दरकार ना हम पाखरे ये करिवो माने आगो तांकु देखा करिवि तांकर कंसेंट नेबि हां नेबि तापरे हां रीजनल सेंटर रो लेटर टी आनी कि तांकु दबा पड़िवो हां हां दिस इज द प्रोसीजर सर कोन कहउछन्ती कुहंती तो सही सेम प्रोसेस है अगर ऑर्गेनाइजेशन रो कंसेंट आनी के तापरे नेइकरी रीजनल सेंटर गले सेठी तारी ऊपर से मने ओके लेटर कर देबे फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ताने अपन टेंशन कर how any other queries doubts सर मुटके जानिबार थिला कि नॉर्मल जेमति हॉस्पिटल मानकरे जो क्लिनिकल सेटअप्स थिबो हमें सेठी इंटर्नशिप करि परिबा चेतनार सर एमती अछि कि हमें करि परिबा हां क्लिनिकल स्पेशलाइजेशन एठी होउछ पिला करि कि जाउछन्ती करूछन्ती ओके सर how any more सर टिके सर कहिबे प्रोजेक्ट मनकर केतेटा पेज सर कहउतिले हेले हबो केतेटा पेजेस यस सर पेजेस 20 15 20 सर कोटा सर प्रोजेक्ट आज्ञा सर प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस टा 15 20 अच्छा सर एटा 15 रू हां हाँ एटा 50 रू 60 सर 15 ରୁ 20 जदि न हे कि 8 ରୁ 10 पेज हला तो मिनिमम लेंथ हैला 15 मैक्सिमम लेंथ हैला 20 न होई कि 25 हैला माने से रिजेक्टेड मिनिमम टा 10-15 पेज भीतर होबा दरकार रेंज साइज में को हला ना लोएस्ट हला 50 हाईएस्ट हला 20 न कहे मोर 81 पेज हला हेडा 20 प्लस हो जाउची ना एमिति पेज दैट इज मैनेजेबल बुझियोची कि आज्ञा सर आउ कार किछि डाउट्स नाही जदि क्लोज करिवे ना कोन पिले अच्छो ना पळेलणी सर अच्छु सर अच्छु नथला बलिया वी आर हियर बट आई कि हां करनांती कोन पिले स्टिमुलस नो रेस्पॉन्स एक्सटेंशन हो कोन
Pavlov's theory of कौन आउ किछि डाउट्स अछि सर डाउट्स नहीं जस्ट माइंड रे गोटे कथा चलछि सर मझिरे आपण को टाइमिंग टा आपण थिबे आपण जे ऑफिस रे देखा करबे कि इंटर्नशिप पई टिके से विषय रे टिक खाली कथा हबा हाउ से सर गला से तो गोटा सब पदक रे सइला आउ आउ किछि नहीं हमें सर आउ तो सारीबार क्लियर पेपर तो क्लियर हेनी तापर जा हबो तब वो एबे आउ काई चिंता सारी करबी सिनॉप्सिस कथा मोर तो पेपर क्लियर हैनी आउ नहीं सर सेंत नहीं I have not married. How can I thought about my son's marriage? So this is the situation. तो 5 6 क्लियर हैनी आउ से सिनॉप्सिस कथा काई चिंता करबी सिनॉप्सिस हेले जाई प्रोजेक्ट है सर 6 क्लियर हो जाई छी ओहो 5 अछि आज्ञा सर से लिखिन 5 and 6 both आज्ञा सर any others आउ कार किछि अछि सेमती लर्नर मानकर समस्त बुझिले हाँ सर ये समराइज करिवो कोन आज पढिले who can Supriya you can summarize you have interacted lot apart from others I think you must have learned something सर सेमती नुह सर तो समराइज किछिटा सर जदि हबो सर मझिरे आपण तले गाइड करिवे हां को सर अबाउट स्टार्ट करो प्रोजेक्ट मैंने फर्स्ट पेपर रे प्रोजेक्ट रो टाइटल पेज रहइबो हमनकर जहाँ भी टाइटल नहीं थिबो आउ से टाइटल पेज अंडर रे नेम एनरोलमेंट नंबर तापर रीजनल सेंटर गाइड माने जे हमर गाइड थिबे तांकर साइन सिग्नेचर नबो सेटा फर्स्ट टाइटल पेज गला तापरे हमनकर आसीबो इंट्रोडक्शन टा listen Supriya यस सर गाइडकर ना रहइबो तांकर डेजिग्नेशन रहइबो राइट यस सर ओके हां ताका सिग्नेचर रहइबनी टाइटल पेज ओके सर एक्चुअली फर्स्ट मो हां जॉइन नहीं ठीक कर अछि ओके प्रोसीड आज्ञा सर सो तापरे इंट्रोडक्शन पार्ट रे माने जो इंट्रोडक्शन जो हेडिंग माने करिवु सेटा मिनिमम माने हमनको नबाको पड़िबो 14 कारण जेहेतु आम लिखुचु जो जहाँ भी किसी ता अंडर रे सेटा आम 12 नौचु वर्ड रो जो कहते नंबरटा तो सेटा मिनिमम रहिबो 14 इंट्रोडक्शन पार्ट रे हमनकर जहाँ जहाँ कि माने जेमति कि हमनकर टाइटल जहाँ नेचु सपोज कंपैरेटिव स्टडी ऑन एंजाइटी एंड डिप्रेशन अमंग वर्किंग एंड नॉन वर्किंग तो ता विषय हमनकु लेखिया को पड़िबो इंट्रोडक्शन सेटा आउ तापरे सपोज एंजाइटी विषय रे किछि लिखिबु से इंट्रोडक्शन अंडर रे एंजाइटी रो केतेटा टाइप आउ कॉजेस कोन ट्रीटमेंट कोन केमति कोन रहिबो तापरे डिप्रेशन रो कॉजेस कोन सेमति रहिबो त से एगुडा सब इंट्रोडक्शन अंडर रे तापरे हमनकर जाउछि रिव्यू ऑफ लिटरेचर रे हमनकर को मसीहारे किए सेटाकू माने सर सेटा आगे कोन पर्सन अर्थ ना रहइबो तापरे आज्ञा सर तार तांकर कोन ईयर रहिबो यस तापरे ईयर से रहिबो का ऊपर काम करथिले सैंपल कोन नेथिले टूल्स कोन फाइंडिंग्स कोन ओके प्रोसीड आज्ञा आज्ञा सर सेटा रहिबो मिनिमम माने 20टा सर कहूतिले ना आपण 20टा नबु ऑथर 15 for final project फाइनल synopsis प्रोजेक्ट ପାଇଁ एंड 5 हाँ ହେଲେ ବି ହବ हब 5 to 7 सर हेले भी हब ହଁ ହବ हाँ सर सेतिकी सर तापरे हमनकर आसुची सर कोन का rational आज्ञा सर रैशनल ऑफ द स्टडी रे हमनकर रहिबो
about the project ଆଉ ସେଟା କୋଉ ଟପିକ ରେ ଆମେ କରୁଛୁ नो ଆଉ କାହିଁକି ଆମେ ଏଇଟା ନେଲେ ତାର ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ ଟା ରହିବ ଏଇ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବିଷୟଟା ସାର୍ ଯୋଉ ଟପିକ କାହିଁକି ର ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ ଅଫ ଦ ଟପିକ ବ୍ରାକେଟ ରେ ଲେଖିଦେଇଥା ଖାତାରେ ହେଲେ ତମେ ପାଇପାରିବ କାହିଁକି ନେଲ ଏଇଠି ଆମକୁ ମେନସନ କରିବାକୁ ପଡିବ ପାଷ୍ଟ ରିସର୍ଚ୍ଚର ଏଇଆ କରିଥିଲେ ସେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ଆଇ am interested to do this one clear ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସାର୍ ତାପରେ ଆମମାନଙ୍କର ରହିବ ମେଥଡୋଲୋଜି ମେଥଡୋଲୋଜି ଅଣ୍ଡରରେ ଆମମାନଙ୍କର ରିସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିବ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ ରହିବ ଆଉ ହାଇପୋଥେସିସ୍ ରହିବ ଟୁଲ୍ସ ୟୁଜ୍ଡ ଯାହା ବି କିଛି କରିଥିବୁ ସେଟା ରହିବ ଅପରେସନାଲ ଡେଫିନେସନ୍ ରହିବ ଅପରେସନାଲ ଡେଫିନେସନ୍ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେଇଟା ଆମମାନେ ଯେମିତିକି ଡିପ୍ରେସନ୍ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆମମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଦେଉଛି ଆମମାନେ ନେଇଛୁ ତ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କ'ଣ ଡିପ୍ରେସନ୍ କ'ଣ ୱାର୍କିଂ ଆଣ୍ଡ ନନ୍ ୱାର୍କିଂ ମଦର୍ସ ମାନେ କ'ଣ ୱାର୍କିଂ ମଦର ମାନେ କ'ଣ ନନ୍ ୱାର୍କିଂ ମଦର ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଡିଫାଇନ୍ କରିବୁନି ତାର ମାନେ clarity of the concept କ୍ଲାରିଟି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କ୍ଲାରିଟି ଅଫ୍ ଦ କନସେପ୍ଟ ସାର୍ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଏଇଆ ଆଣ୍ଡରେ ଲେଖିବାର ଅଛି ତାପରେ ସାମ୍ପଲ୍ ସାଇଜ୍ ଆଉ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଡିଜାଇନ୍ ସାମ୍ପଲ୍ ସାଇଜ୍ ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ସପୋଜ୍ ଆମମାନେ କଲୁ ତ ଆମମାନେ ସେଠି 50 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ସେ 50 ଜଣଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ବଏଜ୍ ଆଉ ଗର୍ଲସ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ତ ବଏଜ୍ଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଲେଭେଲ୍ ଗର୍ଲସଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଲେଭେଲ୍ ମିଶିକି ହାଫ୍ ହାଫ୍ ନେଇକି ଆମମାନେ କରିବୁ ସାର୍ ସେଇ ତ ସାର୍ ସାମ୍ପଲ୍ ସାଇଜ୍ ତାପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଡିଜାଇନ୍ ତା ଅଣ୍ଡରରେ ରହୁଛି and tools to be used ଯାହା ଯାହା ଆମେ ଟୁଲ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିଛୁ ସପୋଜ୍ ଦୁଇଟା ଟୁଲ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିଛୁ ଯେମିତି ସାର୍ କହିଲେ କି ଟ୍ରେଟ୍ ଏଙ୍ଗ୍ଜାଇଟି ଇନଭେଣ୍ଟରି ଆଉ ଯେମିତିକି ଡିପ୍ରେସନ୍ର ଗୋଟେ ଟୁଲ୍ ଅଛି ବେକ୍ସ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଇନଭେଣ୍ଟରି ତ ସେଇଟା ବି ଆମମାନେ ସେ ଟୁଲ୍ସ ଟୁ ବି ୟୁଜ୍ ସେଇଟା ଆମେ ଲେଖିବୁ ଯେ ଟୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟସ୍ ୱେର୍ ଟୁ ବି ୟୁଜ୍ଡ ସବୁ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ରହିବ ଆଉ ସେଠି ଟୁଲ୍ସର ନାଁ ଦୁଇଟା ଲେଖିବୁ ତାପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଏକ୍ଜାଜୁରେଟ୍ ଯେମିତିକି ଡିଫାଇନ୍ କରିଦେବୁ ଆଉ Fine, ତାପରେ ମାନେ ତାର ବିଷୟରେ ଏଣ୍ଟାୟାର ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ତା ଭିତରେ କଣ ଆଇଟମ ଥିଲା କିଏ ଡେଭଲପ କରିଥିଲା ତା ଆଜ୍ଞା ସ୍କୋରିଂ କେମିତି କରିବେ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସାର୍ ତାପରେ ଆମମାନଙ୍କର ଆସୁଛି ଡାଟା ଆନାଲିସିସ୍ ଯେଉଁଟାକି ପରଫେକ୍ଟଲି କୁହାଯାଉଛି ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ସ ଆମେ ଯାହା ଯାହା ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ଏଠି ସପୋଜ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଡେଭିଏସନ୍ ସପୋଜ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ କି ଟି ଟେଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ କି ମ୍ୟାନ୍ ବିଟନି ଯାହା ବି ଟେଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ ସେଇଟା ଡାଟା ଆନାଲିସିସ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଆମମାନଙ୍କର ଡିଫାଇନ୍ କରିବୁ comparison the scores between the two groups ଯେମିତିକି ଦୁଇଟା ଗ୍ରୁପ୍ ଆମେ ନେଇଛୁ ତା ଭିତରେ କମ୍ପାରିଜନ୍ କରିଛୁ କେଉଁ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ସେଇଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆମମାନେ ସରି ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ସେଇଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆମମାନେ ଏଠି ମେନସନ୍ କରିବୁ ଡାଟା ଆନାଲିସିସ୍ରେ ଆଉ ତାପରେ ରେଫରେନ୍ସ ଆମ ଲାଷ୍ଟ ଆସୁଛି ରେଫରେନ୍ସଟା ହେଉଛି ରିଭ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଲିଟରେଚର୍ ଯାହା ଯେଉଁଟା ଆମମାନେ ମାନେ ଅଥର୍ମାନଙ୍କ ନେମ୍ ତାପରେ ଇୟର୍ କେଉଁ ପ୍ଲେସ୍ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏଠି ବି ମେନସନ୍ କରିବୁ ସାର୍ ହେଇଗଲା okay thank you and thanks to all before closing the session all are requested to switch on your video have a look then we can close ଆମେ ସାର୍ ଥିଲୁ good I want to say see where actually you are in driving or you are wandering somewhere Sir, on the roof. good in the room okay Roof. fine Supriya okay fine others Latha Sili okay thanks to all see you later in the coming session if there will be possibility we can interact so try thank to you sir complete the synopsis then proposal uh,
and project academy. Clear? Thank you, Thank you Swarup so sir. much, Thank you, sir. sir. Thank you, sir. Thank Thanks you. Valnandaba Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you for very your much. patient Thank you listening very much. in spite of your interest. Thank you. Thank you. Thank you, Thank you. sir. ଇଚ୍ଛା ଥାଉ ନଥାଉ ଶୁଣିଲ ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ନା ନା ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ବୋଲି ଶୁଣିଲୁ ନା ସାର୍ ଆଉ ନହେଲେ ଆଉ ଥାଆନ୍ତୁ ଯାଇସାରନ୍ତୁ ଓକେ ସାର୍ ନମସ୍କାର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଓକେ ବାଏ ସୌରଭ ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ Thank you. Sir, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ବାଏ ଟୁ ଅଲ୍ ସାର୍ ନମସ୍କାର। Thank ନମସ୍କାର you, sir.